Yung gatas. Dalaga lagi na. Pagpila. Dua. Click 125. Hala. Hala. Mama, mama, mama. Hala. 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 Ay, langgeng. Mama ka na mukol. Mag-add to mig Cagayan kay mag-deliver mig mais. Gilar pata og akong mga kauban kini nga mga piso. Hi guys! Ikaw ka po po. Sama ko. Ingkod king. Balubal kami. Ubal-ubal, balubal. Balubal. Ubal. So, natas pugon. Pugon ta? Pugon man dyan eh. Oh, kariyan ko doon. Go ang public market. Okay. Hey, ako yung makalagay ni. Ikaw lang pilit eh. Ikaw lang pilit eh. Pila kilo? So, 250 lang. Malunggay, pandesal. Malunggay, pandesal. Malunggay, pandesal.
Malunggay, pandesal. Hi guys. Hi guys. Now nagpan-pan. Panty. Okay guys, kaon. So, toro tanan na. Oh, napa si Angelic sa bake. Si Angelica, guys. O dahil guys. Patikig na para magtayo.